मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। मैं और मेरी टीम खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल नवीद हर्बल हब। और व्यूवर्स, आज हम आए हैं एक जड़ी बूटी जिसे खैरटी बूटी कहते हैं पंजाबी ज़बान में, उसके बारे में आपको मालूमात देने के लिए। तो कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करें ज़रा। व्यूवर्स, ये वो बूटी होती है, इसकी पहचान कर लें आप, इसे अपने जहन नशीन कर लें। इसके ये फूल खिलते हैं ऊपर, केसरी कलर के, तकरीबन हल्के से केसरी कलर के फूल होते हैं ये। और फूल खिलने से पहले थोड़ा सा ये खोशा बनता है इसका, फिर खोशे की तरफ आगे जाएं तो ये फूल खिलता है। फूल खिलने के बाद गोल इसका फल बन जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं बनिस्बत मिलते जुलते हैं ये पुदीने के साथ, लेकिन ये पुदीना है नहीं। उसी की शक्ल के ये पत्ते होते हैं, उसी की तरह के इसके कांटा है। और आप देख सकते हैं ये बूटी को। तो थोड़ी सी बूटी यहाँ से तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद किसी खुली जगह पे चलते हैं और आपको बताते हैं इसके फ़ायदे और नुकसानात। जी तो व्यूअर्स, इधर हम खुली जगह में आ गए हैं कि आपको इधर तसल्ली से बैठ के इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बताया जा सके। पहचान की बात की जाए तो पहचान के बारे में तो हमने आपको इसकी बता दिया है कि इसके जो पत्ते हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, जैसे पुदीना होता है उसकी तरह के पत्ते होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। खैर, ये मिलती कहाँ कहाँ पे है, आपको ये नदी नालों के किनारों पे मिल जाएगी, खेतों के किनारों पे, और जो सड़कें होती हैं वहाँ पे आपको, या चलते हुए रास्ते में आपने अक्सर औकात इसको देखा होगा। तो व्यूअर्स, इसके बहुत ही कमाल के फ़ायदे हैं। और जहाँ पे फ़ायदों की बात की जाए तो अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। खैर, इसके आपको चंद एक फ़ायदे बताते हैं और इसके नुकसानात के बारे में बताते हैं। तो खैरटी बूटी के बारे में जनाब मशहूर है कि जो जोड़ों की दर्द होती है, इंसान को हड्डियों की दर्द होती है, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा किरदार है उसे ख़त्म करने के लिए। किसी को अगर जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है या सोजस है बहुत ज़्यादा, तो इसके जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों को तोड़ लें और जो पौधा होता है, ये बूटी जो प्लांट है, ये इसे उखाड़ लें और इसके तने के नीचे ज़मीन के अंदर जो इसकी जड़ें होती हैं उन जड़ों को निकाल लें। इसकी जड़ों को और इसके पत्तों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद इसका कावा बनाना है, कावा। और कावा बना के आपने पुन छान के हस्बे ज़ायक़ा उसमें आप चीनी डाल लें या शहद डाल लें। शहद डाल लें तो सबसे बेहतर है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कावे की जो खुसूसियात होगी वो ये होगी, आपकी जोड़ों की जो दर्द है उसको आराम मिलेगा। अगर जोड़ों में सोजिश आ गई आपको, वो ख़त्म करेगा ये, और हड्डियों को ताकत देगा, हड्डियों की जो दर्द है उसको ख़त्म करेगा। तो इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है, ये सांस की नालियों को बहुत ही अच्छे तरीके से खोलता है। जिसको दमा होता है या सांस की प्रॉब्लम होती है, सीने की जकड़न या सांस की नालियों का तंग हो जाना, इस तरह की जो वजूहात, सांस लेने में दुश्वारी पेश आना, तो उसमें आपने क्या करना है कि इसकी जड़ का इस्तेमाल नहीं करना। अगर जड़ का इस्तेमाल करना है तो वो नुस्खा जो मैंने आपको बताया है वो हड्डियों के लिए है, जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए और हड्डियों के लिए है। इसकी जड़ को नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ इसके पत्तों का इस्तेमाल करना है। अपने पत्तों को तोड़ना है, आपने उसको धो लेना है। जैसे आपने कावा बनाया है ना जड़ के साथ, वैसे ही इसको कावा बनाना है, लेकिन जड़ इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ इसके पत्तों का कावा बनाना है। और पत्तों का कावा बनाते वक्त आपने एक काम करना है, किसी टॉवल को लेना है, अपने ऊपर रखना है सर के, और आप अक्सर देखेंगे जब पानी गर्म होता है तो उसमें बॉयलिंग के दौरान स्टीम निकलती है, तो आपने ऐसे अपने ऊपर टॉवल लेना है, टॉवल लेके पानी के ऊपर आ जाना है, जो पानी जो है ना बॉयल कर रहे हैं आप, तो उसकी स्टीम आपने लेनी है, जिसे भाप कहते हैं।
جب تک کہوا بن کے تیار نہیں ہوتا 2-4 منٹ آپ یا 5 منٹ اس کی سٹیم لیں اور سانس لیں. وہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اندر جمی ہوئی آپ کے بلغم ہوگی، ریشہ ہوگا، اس کو رفع کرے گا، یہ دور کرے گا. اور اس کے بعد پھر اس کا کہوا جب بن کے تیار ہو جائے، حسب ذائقہ آپ شہد کی 1 چمچ ڈالیں اس میں، اور نیم گرم جو ہے وہ چسکی چسکی لے کے پئیں. تو سانس کے جو مسئلے مسائل آپ کو ہوں گے وہ ختم کرے گا. یہ سانس لینے میں آسانی پیدا کرے گا، آپ کی سانس کی نالیوں کو کھولے گا، اور دمے کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہ سونے پہ سہاگا ہے. اور اس کی بات کی جائے اگر زخم کی، کسی کو کٹ لگ گیا ہے، زخم لگ گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، ریشہ بن گیا ہے، پیپ بن گئی ہے، یا سوزش آ گئی ہے، ورم آ گیا ہے، تو اس کے آپ پتے لیں. پتوں کے ساتھ یہ جو پھول ہیں آپ اس کے پھول توڑ لیں، اور پھولوں کے آپ اگر تھوڑا سا نیچے آئیں گے اس کے تنے پہ جو شاخیں ہیں تو گول گول قسم کے اس کے آپ کو پھل مل جائیں گے. ان پھلوں کو لینا ہے، پتوں کو لینا ہے، اور اس کا جو ہے نا آپ نے پھولوں کو لے لینا ہے. اس کو پیس کے آپ پیسٹ بنا لیں اور اپنے زخم پہ لگائیں. یہ انفیکشن کو دور کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوگا، اور درد جلن کا آپ کو احساس نہیں ہونے دے گا. اور بیکٹیریاز وغیرہ جو ہوتے ہیں زخم کے، جو کھلی ہوا میں یا جب زخم کھلا رہتا ہے وہ عام حملہ کرتے ہیں، ان کو یہ مار دے گا، اور آپ کو بہت جلد افاقہ ہوگا اس سے. تو آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کسی بوٹی کے فائدے ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اور نقصانات نہیں ہیں. آپ یاد رکھیں اس کا جو نقصان ہے وہ مین یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے، جس کو دل کا مرض ہے یا عارضہ ہے، دل کے پٹھوں کا مسئلہ ہے، یا بلڈ پریشر کا وہ مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، وہ شوگر کی وجہ بلڈ شوگر کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر تیز رہتا ہے، تو وہ اسے استعمال نہ کرے. اگر استعمال کرنا ہے تو اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر اسے استعمال نہ کرے، کیوں نہ کہ اس کا استعمال بلڈ پریشر کو تیز کرتا ہے اور دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. اور جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کے استعمال سے اجتناب کریں، پرہیز کریں. حاملہ خواتین اسے استعمال نہ کریں، یا کسی آدمی کو الرجی ہے تو وہ اسے استعمال نہ کریں. اچھا ہوگا ویسے آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، کسی بھی جڑی بوٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے طبیب سے مشورہ کر لیں، یا اگر آپ اس کی جانکاری اچھے طریقے سے رکھتے ہیں یا آپ نے کہیں سے پڑھا ہوا ہے تو پھر اس کا استعمال کر لیں. ادروائز بغیر پڑھے لکھے، بغیر تصدیق کیے میں آپ کو منع ہی کروں گا کہ آپ استعمال نہ کریں. تو تھوڑی سی ہم نے آپ کو یہ معلومات دی ہے آج اس بوٹی کے بارے میں. معلومات دینے کے لیے تو 1 گھنٹہ بھی کم ہوتا ہے، 1 دن بھی کم ہوتا ہے. اگر میں دینا چاہوں معلومات تو پورا دن ہی کسی بوٹی پہ میں بات کر سکتا ہوں الحمدللہ. تو جو مین ٹاپک ہوتا ہے آپ کو ویورز وہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں پتہ چلے. تو اجازت دیجیے مجھے، پھر ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.